अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। अब आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे इम्तिहान का। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आप यकीनन जो सबक है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो क्या मज़े का सबक है। सबक अगला जो है ना वो ये है, अब आगे मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। जब दूसरों से मदद मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई, यानी वो जो इधर उधर नहीं देख रहे थे तो निगरान ने कहा था अपने पर्चे पे नज़र रखो, तो उसको उम्मीद होगी अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिल सकती। तो मैंने सोचा चलो अब मैं गार्ड साहब से ही पूछ लेता हूँ। मैं खड़ा हो गया, वो मेरे पास है। पूछा जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वो मुस्कुराए और कहा मुझे मालूम नहीं। और मैंने कहा ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। अगर आप दरियाफ्त करते हैं लिहाज आता है तो ज़रा इधर हटें, मैं ख़ुद ही पूछ लेता हूँ। मगर वो निगरान हिलने वाले कब थे, वहीं पर खड़े हो गए। उनका मुस्कुराना पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन आखिर में उनका मुस्कुराना मेरे लिए जहर हो गया। वल्लाह आलम सच कहता हूँ, अगर तमाम उम्र कल्बी नफ़रत मुझे दिल से किसी से नफ़रत हुई है तो उन्हीं साहिब से हुई है। यानी कहने का मकसद ये है कि मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने मदद लेने के लिए निगरानकार से कहा कि वो जो लिख रहा है ज़्यादा लिख ही चला जा रहा है, आप मेरी उससे बात करवा दें, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, आप ना पूछें, या मैं उसका पर्चा देख लेता हूँ क्या लिख रहा है। लेकिन चूंकि वो तो एक ईमानदार आदमी था निगरान का, तो उसने उसकी इस बात को ना माना। तो शायद मुसन्निफ़ कहता है मेरा दिल जो है ना उससे सख्त नफरत करता है कि इसने मेरी मदद ना होने दी। चलिए आहिस्ता आहिस्ता बच्चों फिर क्या हुआ, सारे पर्चे हो गए। तो मेरा दिल तो हर रोज़ आधा घंटा होता और मेरा दिल करता है मैं निकल जाता, लेकिन क्या करता। वालिद साहब मुझे लेकर आते थे और फिर सहन में बैठ जाते थे जब तक मैं बाहर आता। और मैंने जो मेरे बाहर आने तक जब तक सारे बच्चे ना निकल जाते वो मेरा इंतज़ार करते रहते थे। आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में मैं भी बैठा रहता मजबूरन। और जब मैं नीचे उतरता तो मेरे वालिद साहब पर्चे के बारे में मुझसे पूछते। फिर मेरी तशफ़ी ना होती तो इम्तिहान को अगर मैं कहता अच्छा हुआ है तो वो खुश हो जाते, अगर मैं कहता बुरा हुआ है तो कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मेरा बेटा ज़रूर कामयाब होगा। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। यानी 2 उम्मीदें बांधी थी कि मुझे गैबी इमदाद मिलेगी और दूसरी उम्मीद थी कि निगरान कर मेरी मदद करेंगे। दोनों ने उसकी मदद ना की। तो प्यारे बच्चों ये तो मुसन्निफ़ का हाल देख रहे हैं आप। अब हुआ ये कि अब तीसरी कोशिश ये है कि अब मैंने सोचा कि जो एग्ज़ामिनर है ना मुम्तहिन, उनकी पास कोशिश की जा सकती है। तो मेरे वालिद साहब ने एक ज़बरदस्त अच्छी सी सिफारिश लेकर एक साहब के पास पहुँचे। तो उनको जो है ना चिट्ठी देकर बहुत इखलाक से मिले और आने की वजह दरियाफ्त की। वालिद ने अर्ज़ किया खादमज़ादा यानी मेरा बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ, अगर आप कोशिश फरमाएँ तो ये मेरा बेटा आपका ममनून एहसान रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम के लिए हाज़िर हुए थे फरमाने लगे अजीब दरख्वास्त है, इनका बेटा इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूँ। बंदे खुदा अपने लड़के से कहो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे शर्मिंदा हुए कि किसी के पास दोबारा ना गए। कुछ ये यानी देखें ऐसे निकम्मे बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन के लिए बायस शर्मिंदगी भी होते हैं। तो बच्चों उस बेटे ने क्या कोशिश की अगली कि मेरे लिए सिफारिश ढूंढो और जो इम्तिहानी पर्चा चेक करेगा उसके पास मेरी सिफारिश लेके जाओ और वो मुझे मेरे नंबर लगा देगा। अब हुआ ये बच्चों कि उसने भी उनको जवाब दे दिया। तो जो वालिद मोहतरम है वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। बिलाखिर वो वक्त भी गुजर गया, इम्तिहानी वक्त गुजर गया, इम्तिहानों के चेक होने का वक्त गुजर गया। और अब कौन सा वक्त आ गया बच्चों, वो है पेपर्स की चेकिंग नतीजे का वक्त। तो कहता है कि मैं जो हूँ ना कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजे आला फ़ेल हुआ। जब लिखा ही नहीं तो आला बदरजा आला ही फ़ेल होना था। खैर ख़बर नहीं वो कौन से भले मानस मुमतहिन थे कि उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए, बाकी तो सिफर ही दे डाला। वालिद साहब बहुत दुखी हुए। नंबरों की उन्होंने नकल हासिल की और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे तुम्हारे साथ यही हुआ कि किसी बदमाश चपरासी ने तुम्हारा पेपर ही बदल दिया, वरना मुमकिन नहीं कि बराबर तुम कुछ नंबर ले ही लेते। तो प्यारे बच्चों
جو ہے نا میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہیں 2 نمبر تو ملے، باقی سوالوں میں بھی نمبر مل سکتے تھے، تو یہ تمہیں جو 0 ملا ہے ضرور کسی کی شرارت ہے، تمہارے پیپر کے ساتھ کسی نے پرچہ بدل دیا ہے۔ مجھے تعجب تھا کیونکہ میں نے مجھے کوئی خاص حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے تو پرچے ایسے برے نہیں کیے تھے، میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا۔ تو میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی۔ اب انہوں نے ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میرے آنسو پہنچے اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال سے آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، خیر جو ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ تو پیارے بچوں، جو انجام اس طالب علم کا ہوا کہ اس نے امداد غیبی نگران کی ہے مدد، پھر امتحان چیک کرنے والوں سے پیسہ دے کر یا سفارش کر کے نمبر لگانے کی ہر صورت کو استعمال کیا، اور پھر اپنے معصوم والدین کو دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ والدین تو یہی سمجھے کہ ہمارا بیٹے نے تو دن رات 2 سال محنت کی ہے اور اس کے امتحان میں پاس ہونا چاہیے، میرے بیٹے کو کے پرچے ہی کسی نے بدل ڈالے، اور وہ اپنے بچے کو برا بھلا کہنے کی بجائے دوسروں کو برا کہہ رہے تھے۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک ایسا دھوکے کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ طالب علموں کو سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے امتحان میں داخلہ لے لی، کسی مضمون میں داخلہ لے لیا ہے، تو ان کو چاہیے وہ پڑھیں، پڑھائی میں دلچسپی لیں، محنت کریں، کامیابی ذاتی محنت سے ملتی ہے، کسی جو غیر قانونی طریقے سے نہیں ملتی، اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں کسی نے کبھی کسی موقع پر کسی غیر قانونی طریقے سے کامیابی حاصل کی بھی ہو تو اس کا ضمیر اس کو لان تان کرتا رہتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ محنت کرے اور اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بنے، اور اس جو مصنف نے جس طالب علم کا انہوں نے یہ اپنے اوپر اپلائی کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت میں امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے جو محنت کریں، تاکہ نہ ہمیں شرمندگی ہو، نہ ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے شرمندگی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھے سے یاد ہو، یہ سارا لیسن میں نے پڑھا دیا ہے، تو یہ آپ کا جو وہ ہو گیا ہے ہفتہ نیا شروع سیکنڈ ٹرم کا۔ تو اس سیکنڈ ٹرم کے 4 دن 24، 25، 26، 27 اگست تک کا میں نے یہ کام آپ کے لیے جو ہے تیار کیا تھا، تو آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب یوم عاشورہ کے بعد منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔